Tested ang cotton and polycotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ako si Evangeline Mahinay, taga Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi akong nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ko ng isang kahon, tinake ko po ng 2 linggo. Ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko, dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanarati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Agaw na Biyernes, pizza 19 da bulan na Septembre, taon 2025. Ipaparungtal tilang ula sa programan Orly in the Morning. Good morning, good morning, good morning. Maabig, magayaga, masayaksak, tan masantos ya kabwasan, ada balang sinansakay ya pinablin dumarengel. Good morning, at kinan Mr. Ben Jobe. Masakbay ka-monitor at saya na programa tayo, pero mas masakbay si Sir Tony Apicial ditan at Barangay Dinalawan tan Bud respectively at Balay Nakalasyaw. Pero agay latay barangay nen Mr. Ben Jobe, ditan ada Barangay Bud, mabubot so nagagawan aksidente ng karuman, 2 hits. 2 hits sa Barangay Bud. Sakay motorcycle driver na ipit. At talapos na truck. Tanjad bandad labi sa kayabas tan truck met so nambanggaan ditan eda Barangay Bud. Ang kaputalay kintuya nagawan singa remedyo at saya ta
Kintari, singa magmamaliw mo't latan niya Killer Road. So, abitlan kalsada, ditan barangay Bud. Ni, apatunda tila, iman so nagagawan na drug racing, ditan arena sa Boulevard at barangay Bud mo't lamang. Kasumpalan na pigaran na agawan aksidente, pigara mo't so inatoy satan. Ya involved sa sararatan niya laslasan na motorsiklo. So far, ang pumutlay na papabalita, ya wala rin nagagawa ng aksidente ditan arena sa Boulevard. Pero along the highway na Barangay Bud, mabut-but itan ay walay nagagawan na aksidente. Lautlatan harapan na abong. Hanan amigo Noel Lumboy ditan asinger satay Coca-Cola Bottling Company area ditan sumalaknaban tan nagagawan karsada nagagawan aksidente satan yabitlan na karsada ang gaputala so remedyo ang gapulay measures tapiano agla nagawa iraratan niya klasin na aksidente. Anto kasi gagawin na barangay officials ditan. Anto'y gagawin na saray kapulisan tayo. Siguro pimasilong mutla at malaknaban niya training iroy kabiyangan na Public Order and Safety Office. May ilalo tayo na makagawara na remedyo agsamot at saya under the able leadership na Mayor Patrick Karamat. Ano kasi at makagawa tayo na untalan na pulaing naiwas at aksidente iray motorista. Lautla saray pampasahiro iran na luluganan tadakil sunadadamay ate agawa ditan banggaan ate agawang banggaan na sa kaya truck tan na bus kabaluyan miyamay sugat-sugatan ugugaw iraramay arum ditan ya pasahiro na samay truck kanyan aya dapat kumon so igawaan na maong nga pulaing tapiano naiwasan latan so nagagawan aksidente dabitlan barangay. Tan si katimot iran drivers nangnangan timot ya amin so sitwasyon tayo numambilang akainom tayo abok kayo o dino apuyat kayo, makakaugip kayo. Ipainawayo'y sandaraiset, agyo ipapasuot itan. Mahirap alabanan, itay untalan pakakaugip mo no mamamaniho ka. Tan, mas delikado no akainom ka. Dakil iraratan kasi, kayak, siyang anggaputan. Gano'n na nang mangkirim-kirim lay mata to. Na ipatug-patug lay ulo to at sinsya ni ipasuot mamaniho. Hanggad pa'y nalim makaugip at bumbunti manabila kaugip, banggala. Dakdakil suntalaran na di disgrasya. Dakdakil sunadadamay. Kailangan maging alerto tayo. Lautlat saray kabiyangan na law enforcers. Okay? Panawagan tayo at Public Order and Safety Office Judge Ciudad Tayong Dagupan. Puso Dagupan. Panawagan niya. Panawagan. Obserban nyo para ratay watan at Toda na arap na SM. Aditan ada Arab na SM Tuda. Haray kabiyangan na sararatay tricycle drivers ditan. Yamana alagar na saray pasahiros da.
maniinom ira. Maniinom ira at sa may sakya kantinditan. Ay nako. Habang manaalagar na sararatay pasahiros da at maniinom ira balat ditan da abitla ya tuda abitlan tuda SM tuda nanangyutan at arapan nasatay SM dagupan wala radtan so kabyangan nasaratay tricycle drivers ya maniinuman legan nya sararaya at manaalagar na sararatay pasahiros da edabitlan tuda. Monitoryo paya ya kabyangan na saray Public Order and Safety Office nang nangyuratan. Tapi ano naiwas tayo da disgrasya. Lautlat sararatay pasahiros dan inosente. Ya mailarura ya makasumpot irad kaabungan daratan unlugan ira. At sararatan niya tricycle siagdantan abuk manaya iraratay driver. Wala rata na tatay gagimirin na dadalan tayo. Nababantagan tayo, nanunang tayo. Yamani inom. Yakabyangan na saratay tuda. Drivers, Tricycle Operators Drivers Association at ARAP na satay SA Mall. Kaya panawagan. Nga pumatso na balang, laan yuratan, dalanan yura, pasada yura. Na iral akto iraratan. O unless nang ngildalayan natan at yamut-amut dala. Bainti minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuwasan tuloy sa programa tayo pero wala agawan na yugyug agkumutla alik na kapan tanol na sayay alarm clock tayo oras na alas 4 at impawir tayo unugip na mabanal sulaman wala manaya agawan na yugyug ditan at La Union, Luna La Union, naniman ya alas 3:52. Manalas 4 tan. Nakabwasan. Walay 5.6 ya magnitude. Naniman Apalbangon, kanyan ditanya area La Union at Ilaloan ni iraratay aftershocks. Mantutumbukan iray kalamidad. Agtini akabangon at saratay palabasiran na mantutumbukan niya bagyo wala lamot so sasabi lalamat niya bagyo ayay bagyo na Nando yan ayarin na posibleng kasilitan niya ang signal number 5 so ipapalapag ayan ayarin na kakasil na satay dagem na awit na sayay bagyon si Nando. Kanyan idasal tayo, yaaya kumon at natunawlaya, tanaglamang iter na untalan balag ya epikto perwisyo, agtini akabangon at sarayay palabas iran na kalamidad, wala lamot suun sasabi.
23 minutos kasumpalan na alas 6 kabuwasan sa tide table syudad tayon Dagupan agaw na Sabado unabot 0.87 meters. Pero mayama iray sitios siya araya agla unluluk sabla Sudanom like ditan Rizal Extension diman si kami mas lalod tan sitio Acacia Patalan Pantal ay nako Dior Village manrireklamo si Madam Sharon Yu nilira satay elevation na kalsada Dior Village siya aya talagang balbalag su perwisyon na iturto niya siyempre alak sablay abungda tanu kada high tide at nasasalinap ira na danom alagaring kumudya tagabay to'y mansalita agmet ma. Good morning, Madam Sharon Yu. Pwede ka nang, kung gusto mo, tumawag ka na lang. 0968-677-70, 0920-954-8473. Ang kadagi ipasabi, rarata niya, ay, ang gamanuntan, gaano ipapasabi yung lamlamang iraratan niya, ay, no tulog mo't lamlamang iray opisyalis tayo, useless iraratan. Pinablimiran dumaringal ibabagan na irap agatalinangan na saraya opisyalis tayo dyan syudad na Dagupan singasatay kabyangan na Korean Palace aya at nansulat la mismo opisina sinulatan tula mismo so city mayor tayo yang gatsara yang kaplusan ang kapumot ni aksyon nga nalulugi latay na negosyo to niya talanang met yan na dudulap at arapan na abitlan restaurant tan halos ang kapoy makaloob la pulantit sa tay construction yagdamot la sumpalan agdamot la ituloy apiktado so customers at balbalag so gagastusan to niya pambabayar to na saratay kuryente danom tan pampapaswildo to at sararatay empleyado to bayar to sa security ay ipapalapag tulantitan ya limalara mismo the city engineering office initdandare assurance ya kumplito nitan within a week pero ang kapumat so ang gagalaw ninang dalabat insandalara tinainanan ya atan at apiktado niran sinsya unuran man o dino man high tide man jad arap na satay restaurant da at watan na Sudanom say condition na saratay road drainage darapan na restauranda at mas lalon on dudundan on grabe kanyan saray pasahiros kanyan saray customers at aglara on loob aglara on latan at abitlan restaurant santigawan ay pulyan ng tila yamang kapot kanalulugila sa abitla yan negosyante. Otso minutos kasumpalaan na alas 6 kabuwasan.
Okay, naani ni so pangibasa tayo na sararatay lugay. Ano nang kulabat at saray ipupusyon wala ray reklamo, wala ra bilbirang sunana amingaw yurata na siniswitik iran nga kagagawan gabayon itawag imano at saray concern iran na government officials, department and agencies of government yan ayaring makapangiter na untallaran aksyon. Walalaray papawayda o dino nanunang tayo at Facebook irireklamo iray kabyangan na barangay officials aditan at balay na Kalasyaw walay impurward at siya jay ipapasabida at ati gagimira reklamo nilira da satay pundo nasay barangay nakartulaman so impurward at siya ipapasabidan na concern nilira da saratay kabyangan nasay barangay treasurer tan barangay iski official ditan da poblasyon ditan da poblasyon magano lang bungat okay say kwanda jay at amay barangay treasurer ditan at poblasyon Kalasyaw at singa nowhere to be found atalama muna ya in reklamo da sikatayo nilira taagnira kuno akapansweldo iray kabyangan na barangay council anatan another issue sa lamot ipapasabida dya satay iski chairman na Talibao Kalasyaw kaiba so tresurira at araya at walaray reportedly ibabagan maanumalyan pangipaway na satay pundo unong at say reklamo ipapasabida at walay 752,000 annual budget kada taon tan 637,000 ng 2024 so agambalot impaliwawa na duaran opisyalis nanimbanagya taon liga labat kunoy agawa tapos dasayan na taon lalamot liga lalamot so gagawanda tan tutuputunda no untanya lanang sunagagastos kada walaray nagagawan na paliga. Tutuputunda no pigarala kasi so natitilak ya kwarta at bangko bangbalot agara kuno iidan na untalaran na financial report. 5 bulan mutlan aga makakawat na honorarium iray miyembro na konsiho. Agmutla una atindi at patawag na session na konsiho. So iski chairman agmut ipapaliwawa tan ipapaanta. Antanan iski chairman tan si Trusiruira so pangipaway day kwarta. Si Karandwalabat kuno suwa untalan na mangukumplot o kumplot dasaya. Walamot suuntan iran na nagagawa ya balbalag iran na problema arom iran na probinsya
Tani, umpapaway mo't social media, ya ararayay kwarta at gagamitan at sararatay pleasure trip. Singaditan at City of Talisay, Cebu. Say Mayor Tansaray Department Heads at sikaranatan su under scrutiny da panggamit na taxpayers money tapiano aya sikatoy gastusan daya biyahe diman at Hong Kong Disneyland atanya trip da tati gagimira ang gamanuntan wadya tayod kapaglayan na sararatay concern at malaknaban niya nagagawan anomalya, korupsyon at bansa na Pilipinas, natan. Maya-may lay mang criticize at kabiyangan na LGU na City of Talisay, Cebu. Bangbalat singa ang gapoy narirengel da insensitive iraraya tati gagimira. Ada panaggastos na saratay public funds. Ada saratay international travel during a time of economic hardship. Ya sikatutan su pamapasnukan la na marakel ya Pilipino, kanyan manggawara lanti na untan lan malaknaban ya rally na buwas. Ditan Metro Manila ya ipapalapag itan ya trilyon na piso march pinablimiran na dumiringel. Tatawagin itan ya trilyon na piso march. So abitlan rally lapod sayay nagagawan na malaknaban ya korupsyon. Jad arom niran na pasan na bansa tayo na Pilipinas. Halautla ad kabiyangan na say Manila Ski Federation. Unli ligadamat, ay sangguni ang kabataan niya. So, na-involve at sararayan na malaknaban niya gastusan. Asinggerla, next year at eleksyon la, nasangguni ang kabataan tan na barangay. Kanyan maong labat yan na kabatan niyo raraya no anto, so nagagaw-gawa at pundo na sarayay kabiyangan na sangguni ang kabataan. Nang nyo, da kabarangayan nyo, nanto'y ginagawa dalan proyekto, puro liga. Ang gaputalay arom, ya nagawaan niya panggastusan na pundo na kabataan, wagayngan sararatay paliga. Ang gaputalay arom ya project, siya nayari nagawaan. Aliwan na satay legal ang bungat, ya useless mat lamang iraratan. Tua marakop itay programan sports development pero no dumamot suwa paka-usaran tulan lamang iraratang kasumpalan na sa atin tournament awarding of wala rin nagawan awarding ceremony di man mismo ad auditorium di man mismo ad basketball court gagawin iraratan ya awarding ceremony pero waman yamani inuman matlam lamang iraratay kabataan. Unli ligada at 34 milyon na pesos so ginastos na Manila Ski Federation para taluran agaw ya trip at Bangkok, Thailand. Nangyutan amay LGU na Talisay Cebu at Jara at Hong Kong Disneyland. Ya pimasyar iray kabiyangan na opisyalis LGU Talisay Cebu balbalag mo at supundon ginastos da ayan natanay so Ski Federation na Manila di man met ada Bangkok, Thailand
So, nakardara niya. Ya unligada 34 million so ginastos ya pundo. 667 iski officials so imatindi malapod syamira ya batches bawat sakay at sararaya initdan na 33,990 para at pamasahe, panangan, hotel, tan seminar fee. Inyarum nitan, so 6,000 kada agaw ya allowance, tan walay kabuuan niya, ya 34,617,300, so ni paway ya pundod kaban na balay. Ya ginastos na saray kabyangan na Iski Federation the Manila in the guise of seminar. Ya ginawa ditan the Bangkok, Thailand. Nako man seminar ira. Jad Bangkok, Thailand. Wala kasi atalusan dararaya. Dabitlan seminar o againgan pasyarya amin. So ginagawa daditan. Araratay lakbay aral yakwan in the guise of lakbay aral pero pleasure mat lamang pleasure trip so nagagawa. Unong adsaray itinerary kimamayat la online duharan oras labat so agawa ya aktual ya seminar. Ya aya at inbanad dani at satay lunch time habang mamanga kanira walay man lilikture natalusan mo kasi no subo ka la subo ngatingat ka lang ngatingat say ansakit kwanda arara may litrato ya impapaway da Facebook ya in-post dararatan sa Iski Federation President Juliana Ibay. So ang ipaway ya walaray boat tours at Damnowin Sadwak floating market, elephant rides, tan feeding the Chang Puak Camp, tan manliliber-liber ira at saray tourist site, aliwan na capacity building, seminar o antoy tawag dat sararatan ya abitlaran seminar na gaingan pasyal so ginagawa na saray kabyangan na Iski Federation. Sa rason ko no ya nan seminar so Iski Federation ditan Thailand at nilira kunod satay HIV awareness, international benchmarking. Inyaron dani ya aliwaya kunod na bakasyon lambengat lapod walaray kaiba ya cultural immersion tan aspito na turismo at Thailand para at samay ginawan hitting two birds with one stone kwanda. Akin aya at ibabagaran na aliwatan niya agawan na seminar. Ang gapoy youth-led system da Thailand. Paanon irakuno yung makapan benchmarking no ang gapumot so counterpart o kaparihadan institution yato hinga iskimat adabitla ya bansa kanyan na aliwaya ya international benchmarking no againgan cultural tour ya inlusot labat in the guise of training. Siyempre no man na seminar ka man at wala tay benchmarking mo ya laan mo radtan iraramay best practices sa gagawin dad arumap bansa at kailangan walay counterpart mo ya sikara sumanlilikture at sikayo ibabagada unya so ginagawa mi para saray unyarang klasin programa pero ang gapo counterpart da ya Iski officials or aramay youth officials ditan edabitlan
bansa. No HIV met, so pantutungtungan, mas mura tan mas amayamay minabang no satay mismon HIV experts na Thailand, so inimbitaan daladya ed bansan Pilipinas, ya si katula kumon, so manlecture. Ano tungtung ito sa Pilipinas, si katuya so sang katagayan, sa kayod sari bansan sang katagayan, aliwang manunaan, sa kayod sari bansan sang katagayan na walaray HIV positive jad bansa tayon na Pilipinas. Dakdakil so nagagawan programa HIV. Aratay jad Pilipinas mismo wala raratan. Aratay kabiyangan na Red Whistle Project, Red Ribbon, tan Red Cross, ya dadauloan niya. Dati na Senador Dick Gordon, ya araya inagaw-agaw iraraya ya mangibabangatan unlalaban kontra eda satay HIV. Adakdakal iran rason dapat kumon nagawaan tan aliwalad ditan eda Bangkok, Thailand, sulaan na sararaya ya iski officials ya agaylay kabalag ya ginastos ya pundo nilira eda satan. So ditan nalulustay, napipirdi, so kwarta na saray kabataan ed anggapon balot o andi kakanaan. Maaliwan liga outing. Ang kapulararatay kabiyangan na saratay leadership training. Actually, ditan bali na kalasyaw, walay gagawin datan ya leadership training saray kabataan. Laut-laut sararamay kalanguran niya manlingkor ditan abitlan na balay. Wala rin lectures ya gagawin da. O sa kaya manlilecture ditan si Lini de Venecia. Araya at inaral tumat iraratan ya leadership training at kabiyangan na international JCs international. Antayo kasi atay JCs at si katuya so foundation na saratay untalaran leaders. Wadtan sumalaknaban iran na training na develop kaditan. Unya dapat kumun sugagawan na saray kabataan tayo, aliwan sararatay, puro liket, puro pleasure. Dakdakal iratay tatawagan tiran hedonist. Yakabyangan na sangguni ang kabataan, pero Los Vinos. Good morning, Adkinan Dr. Vicente Bernardo and belated happy birthday Adkinan Sir Albert Balingit. minutos kasumpalan alas 6 kabuwasan. Wajan ipakabat malalapot saray manangantabay. DWIZ. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor.
Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Time. It is now 6:49. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens Dagupan, A.B. Fernandez Avenue West, Dagupan City. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyat. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagat ti radyo, dati agas nga pau di arko. Pinadas ko, mayat mati epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato ipaw di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat na gitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon?
May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking Ikarma ng June 25, 2019. Alam mo, kung may diabetes ka, there are days na pagising mo, nang lalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talagang makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng Ikarma, bumalik yung drive ko. Bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking Ikarma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaki na itulong sa akin. Sabi ko nga, ang Ikarma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen. Tapos mabalik ako. Pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya ko mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng Ikarma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Let's go to magic, wag mag-panic. Dahil may hulog ang easy tone, mas pinagaan. Nothing fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay, sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa'yo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay, sa Magic Appliance Center. Magandang buhay! DWIZ. Only in the morning. Walang tilay.
57 minutos, kasumpalan na alas 6. At kabuasan, 3 minutes before 7. Pasensya kila, pinablimiran dumuringal to, walay importanteng pantutungtong ang medyay. Teteputan ko'y kaaron liway, no Antatutay Museum. No Antatutay Museum. No walatang kasi sunilit Dagupan City Museum biyamang kantidad na 48.5 million pesos. Mantutuputan kami iner kasi tayo museum. At tutuputan mo siyak na saray listeners tayo ni impurward dalala mo siyak. At tutuputan da no iner sukulaan tuya so museum. Ayamot lamay ipapaway vlog ng attorney Alvin Fernandez. Arayay ishare mo yan ng Mr. Torrio, Batang Dagupan, tan dakdakelim ang isishare. Impurward dalalamot at syakya at ating gagimira. Di ba, diniskas kulaya ng imbunagya agaw lang bangat. Sa ikwang kulanti at chinat ko si Engineer Josephine Corpus. Inyad prin ko ni tapiano makapantungtung kamindwa. Nilira eda saya issue viral mutla eda social media tutuputunda no walatan kasi so 48.5 million pesos ginawan Dagupan City Museum agmet kuno na almo no kawalaan tutan. Base ada report, completely constructed building ng August 31, 2024. At ibabagamot lanti na saray opisyalis tayo dya siyudad na Dagupan, lautla Congressman de Venecia, angga po sugos projects dya siyudad na Dagupan or particularly 4th District na Pangasinan. Ibabagadatan. Pero anapun da balat, no nakarto itan so ibabagan museum. Wala ta, so museum, wala. Amay dati City Museum. Duara ta, so museum. Iner kasiya museum. Si katuya at ating agagimira, so tutuputin na Dagupinyos. Kanyan, gabay kumot yan nakabatan kumunitan, tana ipaliwawa tayo sayang programa at siyari man tutupot ya Dagupinyo, no iner sukolaan tutan, 48.5 million Dagupan City Museum. Wala may inipalapag kuni, di ba? Sa ikwang ko, baka si katuya man, so nagdiman at bunuan binlok, pabilyon. O, di ba? Aman ni may impalapag ko, singa pangidipinsak at sayan tupet. Di ba? Wala may ginawa da diman at tundali diman at bunuan binlok. Alawan si katuya man kasi, so museum o ayamay pabilyon or wala mamot so ginawang groundbreaking yaman paalagi ira na samay Idadis Museum gitan at de Venecia Highway extension wala man agak nalilingot ginawa so groundbreaking pantutungtungan medya ay nan kaaron liway no iner kasi talaga so ang ilitnagan na saya 48.5 million kantidad Dagupan City Museum.
Nayarin si kayurat ta niya manderengal, ya makaanta, no inersok walang tuya, no inersopasan tuya, nayarin i-chatyo, nayarin i-textyo, tapi na ipalapag tayo dyan, at araramay manaanap at saya ya abitlan na proyekto, at antada, no inersolaan da at saya. Tananeneng ng daraya kuno ada sararatay project implemented na DPWH. Wala raratan naneng sa may website da at wala raya ya ipapaway iran proyekton ginagawa na kada distrito, balay, syudad, intiron na bansan Pilipinas. Lautladya, luyag tayo na Pangasinan. Wala ray manririak dya pero kumutla ibahasaya ta apparently personalya. San mairap suman ako say unya, baka naidimanda datini. O kanyan pasensya lang, no, kung ibasa yung reaksyon nyo, singa sa ikwan nyo at walalad negosyutan niya bitlad na kwarta. Pasensya lang. So ana punda, balbalag mo dya, kantidad yatwa. 48.5 million. Jad sarara may reaksyon ada sararayan post, ibabagaraya Ghost Museum, ibabagaraya kwanda at ni publish nitan ada sakay ya dyaryo ya tutuputunda multo bayan kwanda laingan kwanda matlantin no imalagay latan tanasumpalan ng Agosto 31 2024 taloy bulan laya apalabas kwanda pero kulaan tutanay siya pa'y makapangibaga no kulaan tutan niya abitlan na proyekto talaan tayo nangnangan tayo no panon ya kaganggana itan niya abitlan museum wala rin man tutupot tuwaya kasi kabaluyan no taga dagupan kayo tuwaya kasi, yawala tay, abitla ya museum, sa ikwanan binji shop no, totoo kaya ito. Mga kababayan, kung taga-dagupan at sa mga kinauukulan. At sinasabi bakit wala daw nagsasalita na mga opisyalis ng syudad. Si katutan so rason no akin at in-chat ko si Engineer Josephine Corpus sa City Engineers of Kinta City Engineer tayo Jad Syudad na Dagupan no walatan kasi so abitlan museum tan no anturaratan so infra projects ya impakurang local city funded or congressional initiative ya araya aga sumpal o dino wala ray sub-standard atan kumun sugabay tayon teputan at kinan Engineer Corpus. Pero ang kapumat, so reaction to niya, tate gagimira, didma. Kumbaga, Beatles. Antayo may Beatles, no reply. Kansyon na Beatles tan, no reply. Maong ni si Attorney Aurora Ballet, ang gaano agtumot itan na Departamento tay Engineering, no wala ray untan iran narengal ya reklamo ya singasayay reklamo na owner na satay Korean Palace at nangal tumagi
imbasak ya sulat, nanriak ya tampol, sa ikwanto at sulatan tayo so DPWH, tawagan tayo imano na DPWH at panamaglay ng Engineer Edita Manuel. Wala sa impasiguro to assurance. Maong niya, ang gaman untan agto departamentutan no pantutungtungan tayo sa infrastruktura at wala departamento na sa engineering at agaong galaw so city engineer tayo. Maong ni si City Legal Officer Attorney Aurora Valle ta mangiiter na assurance yaaya at sulatan so DPWH panamaglay ng Engineer Edita Manuel tapyan nakabatan so reaksyon ibat na saratan niya departamento taagda sakop itan sakop na DPWH itan niya abitlan projects pero kailangan mo balot ya dapat walay monitoring nasay City Engineering Office taneneng to na anturaratan so progress na abitlan na proyekto ya anggapoy na apiktuan iran negosyante motorista umbalay at syudad tayon Dagupan. Angga po, didma. Anto kasi gagawin da, very busy ra, ya manaanap na sararatay proyekton ginawa na apalabas ya administrasyon, ya singasatan, si single outunda, si LXS, si Lexus, kumbaga, LXS, construction, si single out unda ya si katuya at mayama ya klasin na kasula si inpile da si kato pero inuubatan turaratan ya manatalumet ada saratay kaso at agdani ang gantundaan ang gatsara yang kaplusan nenitan so ang kakabalag ya problema ng kakabalag ya pundon ibabagadanatan nukulaan turaratan ya bitlaran proyekto. May ibabagak lante nanengneng da so abot na dagom agda nanengneng sulayag na ilipante. Say anapunda araraman so apalabas laran proyekto na apalabas ya administrasyon si katutan agdabalat nanengnengen itan so ginagawa ya proyekto nakaalyado daran councilors. Akatungtong ko lamat dan karuman or the other day si kagawad Eduardo Erpe ditan at Mayumbo ya sa ikwanto at abayag milaya tatawagan si imano na samay konsihal tayo dyan syudad na Dagupan ya si kato sunanggawa na kalsada kuno ditan at Mayumbo atan niya dalan paunlaod sa may dalan na datin Kapitan Minguades paunlamot ditan sa may dalan niya area number 1 na kagawad Eduardo Erpe. Tinawag dala si imano nasatan niya konsihal ya si katutan sunanggawa na projects nan 2003 yaatan niya project natan at dilapidated latan pimapaway laray aliwala ba lang pimosis kiling to abutag-butag imaabot-abot la yan natitipon sudanom kanyan nababasa iraratay kaskasan iran estudyante ya kalamor mangkikit di mananap na luluksuan dan limpyon dalan talapod satan niya proyekto na konsihal ya kaalyado da akin aliwan satan ay so nangnanganda tapiano atan at di ba wala may warranty at tatawagan ditan at pawilan dan repairen iraratan niya klasiran proyekto sa anapunda ara may proyekto na palabas ya administrasyon tuputunda ka no so kulaan na budget kulaan tutan suwa ng gastusan na calamity pan sa iyo ba mo septic tank ayan to dya wala untan. Kanyan, wala man ipapalapag ng Councilor Joey Nito Tamayo Jay.
ya resolution to nilira satay impra. Resolution to an proposed ordinance kung kukumon, an ordinance institutionalizing open infra through multi-stakeholder oversight in local infrastructure projects, providing for its functions and for other purposes. Insight to, Tate Gagimira, so Section 28, Article 2 na 1987 Constitution. The state adopts and implements a policy of full public disclosure of all transactions involving public interest subject to reasonable conditions prescribed by law. Public disclosure, kanyan dapat ipaway daya, ipanengnengda no iner itan, sukawalaan na sayay 48.5 City Museum ya teteputan na saray umbalay. Ya ipo-forward damat at syakitan, teteputan daak, no wala antak at saya. Ya abitlan na proyekto, at sa ikwang ko, irarasunan kulara no mambilang. Sa ikwang ko, baka si katuyaman, suwaman at bunuan binlok, ya pavilion. O baka si katuyaman, so Idadis Hall Museum, ya gawaan ditan at di Benicia Highway, o yun no iner, agkulanta, so pangkapaan ko na pangipaliwawaan ko, nilira at saya. Dapat kasi, sa mga ipaliwawa, arayay official concerns, jad syudad tayon, Dagupan. Kanyan, ibabagak lalangula. In chat ko, si Engineer Josephine Corpus, Tapiano, ipaliwawa tuya, ipalinuto, no walatan kasi, ya limatnag, ya abitlan na proyekto. Siguro, ang kapumutso na ibaga to, agtumaan talagi tanya ginawang proyekto, biingan engineer, syudad na Dagupan, kanya naglaunisal. Hey, atan, katon aya, timely ya, proposed ordinance ng Councilor Joey nito Tamayo. Ibabaga to dyan, kagarantiyaan tuya, base mo itla, Article 3 na 1987 Constitution, gagarantian to, so kanupagan, right of the people to information on matters of public concern. Public concern niya, kailangan sa public disclosure. Satan niya abitlan, proyekto ta kwartatan. So na i-involve balbalag ya kwartali 1 centimos. Milyon niya at ating gagimira. Milyon niya ya ipapalapag da. Ya tutuputunitan. You see? Katuya so problema tayo. Kanyan, another ya isek to lalamot ya article na Constitution. Right of the people and their organization to effective and reasonable participation in all levels of social, political, and economic decision-making shall be abridged. Araya, wala ta so nagagawan consultation, wala ta so nagagawa ya public hearing, hindi tan, ipalapag iraratan, ipakabat at publiko, na anto so kinda, iraratan anturi environmental epekto raraya so gawon iran proyekto ya agmakaapekto ada saray umbali lawlad pa nagbilay na saray umbali dapat nakabatan tayo raratan wala ra kumun so nagawaran consultation wala ra untan iran na impormasyon wala ra untan ira ya disclosure na amin ya sararatan ya public kinira tate gagimira for involving public interest. Hangga po narap tayo at tate gagimira ablind tayo abulag tayo at sararatan o kanyan na arami man tutuputit siya gagawin ko'y pulaing ya araya at na ala tayo so reaksyon na sararatay officials concerned. Only in the morning.
Higamot labat siya ibaganan na engineer amping korpo sa iya itak tumuta agmitan project alawan si kamitan kuan. O pigamot labat ita nangyari action naman bilang ay. Tapiano ang tatayo la so laan tayon arum iran ken. Say kwanto ay na namigaros. Good morning, idol. Paano agtumat anta ng engineer corpus tanya museum katon agto kayo batan. Precisely, si katum ibabagak lanti. Ibaga to lang agkwantatan, ya walang project kanto di asumpal. Tadi, imbagada, wala pong ghost projects. Sa Port District ng Pangasinan. Wala pong ghost projects. Lahat dyan ay implemented na ano tawag natin dito. Saglawik lalamot, may gabay kun ibaga. Magano labat. Araratan niya project is above board. Okay, nalakla. Araratan at implemented above board iraratan ya abitlaran na proyekto. Okay? Yung bagadalatan. Angga po'y ghost projects jad luyag tayon jad 4 distrito Pangasinan lautla jad syudad tayon Dagupan. Awan wala angga po kwanda. So nakartoya nakartoya iner supakalman tayo kunod sayay City Museum kanya no city siyempre syudad tanay di ba? 21 minutos, kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. Good morning, Kenan John Dexter Kalimlim, si Buds Vidal, si Jimmy Bibi Torio, Teresa Cornel, Tristan Gulay, Sarlo Gonzales, Manolito Mondero ditan Orbistondo Pangasinan, Miriam Bulataw ditan Orbistondo Pangasinan, Jackson Lapos ditan Butao, Daniel Flores ilulugay to tan grito na happy birthday Kenan Paul Maramba. And si Janet ditan Sampabian. By the way, nata niya agaw nagawa so hearing na saraya kabyangan na dumaralos ditan Sampabian. Ulara at opisina na Mayor Marlene Agbayani. Haya ipasabi iraratan niya konsernda. Walay manifesto da, walay reklamo da. At lidira at sararatay abuno han arumnira ya problema para at agrikultura. Singit si Magdalena Rabago. Ariel Bandong, Jima Busto, yung Regidor, Dio Valdez, Cecilia Murante, Aurea Di Guzman, John Van LG, Raymond Agustin, Rosalina Aquino, Oscar Dolormente, JJ Gamboa, Marlon Rosal, si Javier Reyes. Ilulugay tumat na happy birthday si Jimalin Bernijo, si Eva Mendoza,
Walay update si katayo ng Mr. Ben Jovi sa ikwanto walaray NBI at Santa Barbara tan Kalasyaw iimbestigaan da so flood control project anomalies. Good. Marakaptan. Wala labot lay NBI mo dyan syudan na Dagupan sa iimbestigan to septic tank. Imbestigan to septic tank. Araramay unyan na ba? Anapundan na project ay agda imbestigan, agda nang. Tuputan mo no nakar na pundoy kalamidad si ibatod sika ibak. Septic tank. Siyado ng bangat update ng Manong Bin Jubilanos wala ra kuno NBI Yawad tanad Santa Barbara tang Kalasyaw man iimbestigala na sare flood control projects no kasi wala anomalya, wala substandard o wala re anya ni ditan. Bawat segundo Armando Mario Ico, Pat Molinaong, Roxy Montero, Eric Di Castro, si Glory Sanchez Maramba, Ray Martin Espinosa. Makapalit mo siya Ernesto Musada, abalang ko mansalita laya, ibaga tulara tayo reklamo to at Public Order and Safety Office. Sa gabay ito manaya, man lecture about the sararatay sick leave, araratay vacation leave, tan emergency leave, ya araya at sikatu kuno'y ginagawa to, dan sikatu ng trabaho, di man, parik inasikang ko, wala kad labor si rin, andi, kanto, anti-authority mo, man discussit sa atan, kung kuman, dang kulay tambal to, tapi ano, gawang tagay sudala to. Former Barangay Captain Sani Hunatas, ditan ada Barangay Salaan, Malasalasas, inawa yaon sabin tampol, niyo may agawa ya aksidente ditan ada Barangay Salaan, naplag imay kotse, SUV, nalner, tate gagimira may si Mr. Magano yung manang kuntampul may ngaranto niya. Halagan walalay memory gap kula tate gagimira. Disgrasya mo te. Maawang sudalan to, yaon loob ditan ada Barangay Salaan. Yaula unisimpot di madabong to. Sa dinalan to ni di man ad Barangay Salay. At say aliwaditan, ginawa dami karsada, maawang may karsada, maingat iman so taytay. Agmuanta, nalingo ka, sama makalingo. Tas balang mo, pareha siya kaawang na kalsada. Kasabi to di man taytay, maingat la. Kanyan, to agawa, ni balandra may bukal na truck, kutsito, ada samay gutter na taytay, and then pimigar na plug. Disgrasya. Hangga po yung gaano signage yan nanungneng mo. Hangga po yung gaano warning signs yan nanungneng mo sa tanya bitlan. Tay-tay. At may dalan dati na tren. Di man so kadisgrasya na tatay gagimira. O maya-maya nagagawan vehicular accident natan. Laulatan da Barangay Bud. Lapulanti da sararatay kapalpakan irang klasin proyekto substandard projects. Arom nira ya impormasyon balita kasumpalan ni napakabat malalapot saray manangan tabay. Ano ba yan? Isa pa nga.
Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Time. It is now 7:29. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. That time check was brought to you by Cherifer. Tangkad Sagad. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok, masakit kasi parang may nagtusok-tusok saka sa paa. Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang buhay! Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Disgusted ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako, tada karinderya. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinagas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko
awan ti epekto na. Dato'y Paudi Arco, idi nagtumarat, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Paudi Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. DWIZ. Orly in the morning. Renta-6 minutos, kasumpalaan na alas 7 ada kabuasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Good morning, Met Adkinan Manager Alex Doke. Si Engineer O.J. Cornel Bintinilla. Happy birthday Manaya kinan Attorney Chopilo Guadis III na Land Transportation Franchising Regulatory Board. Good morning at kinan amigo Napoleon ko. Napoleon nating lahat, si Saldi Bautista Senior Ditan at Alabang, Metro Manila. Si Don Ramon Bautista Ditan at Balay na Manawag, Tan Region 1 Medical Center respectively. Okay, tutuputin dadsak no supatang kuno'y kontraktor at Satay City Museum. Magangano, tanong ng kupaya ay so inpost da dya ay no wadya kasi sungarantutan niya abitlan kontraktor singag ko abasa manya ken say akakargalabat kasi dya ay 48.5 million Dagupan City Museum Basic Infrastructure Program BIP Construction of Multi-Purpose Building, Dagupan City Museum, Dagupan City. Forthright Construction.
Portright Construction, kwanto mo chay, nun supaya bilang Regular Infra General Appropriation Act 2023, Region 1, Portright Construction 32883. Aray labat, so kasulat dya. Teteputun da dyan, supatang ko ni kontraktor satan. Happy birthday manaya sa may apok ya si Sebastian Baste Dakasin. Okay? Very busy raya mananap na sararatay projects na past administration. kalkalenda singa mo iraman ni imbestigad Kongreso tan Senado enta say pinawayan na say anomalya pimaway so anomalya at say panaon nan Presidente Bongbong Marcos sa malaknaban niran na anomalya ipili dan kalkalan ni at samay 2016. Nta 2022 ya anggat say 2025. Taloy taon na tate gagimira. Trilyon. Gabayon ibaga sirin 1 trilyon kada sakit taon. Grabe wa. Kwartan na lustay da bansan na Pilipinas. Kalkalan damay panaon ng Duterte. Yang Gloria Macapagal-Arroyo, yang Pinoy, nangendala namin itan. Intanatan labat mo't, jaun lulusay, raratan niya, malaknaban iran anomalya. Untan mo, sudah nadagupan, sa kakalkalunda, aramay apalabas lang project na administrasyon, ang gamanuntan, walalara so ruling na korte at ati gagimira, ya araraya at kailangan bayaran, iraratay kontraktor. Ibasak palabat yay ruling at ati gagimira sa ikwanto jay aya amay sisingilan na sa LXS construction ginagawa tong project dyan suda na dagupan niya agdaya ang gano binayaran agdabayaran itan pinablimiran na dumuringal kanto jay aya man niya project ay ginawa ditan petition niya ng Alexander Shapno for money claim satay ginagawa turan na projects dya siyudad na dagupan construction of lateral drainage Santiago Creek along Lucao District aya at atay Santiago Creek nanangngtan diman kolaan na samay no antayo may tulaman niya housing ditan aya no lanang kasi yan nadudulap so barangay Maluwod at saraman niya imbubunag ya panaon natan inanap ng former Mayor Benjalim no anto kasi irarama existing drainage nitan yan nayarin outlet ya pawayan na danom ayan naningningyutan undalan at samay kulay Alimax subdivision itan niya abitlan Santiago Creek anang nang datan ginawa datan ya Santiago Creek umpaway diman at samay Lucao diman mismo at abay na dalin na Tambumpin, yaun taboy itan at samay ilog. Kabalayan, ginawatan, lateral drainage ginawa na LXS o dino Lixos construction, completed itan, kabalayan, at agdabayaran. Kanyan nampay na kaso, ya money claim, si Mr. Alexander Shapno. Walay decision laad satan, walay ruling. Kwanto jay, wherefore, premises considered
that the petition for money claim of LXX Builders and Supplies represented by Mr. Alex Romulo G. Shapno against the city government of Dagupan, Pangasinan is hereby partially granted. The city government of Dagupan is liable to pay for the supply and delivery of materials and equipment and the repair and construction of infrastructure projects in the total amount of 10,326,240 pesos, subject for availability of funds and the usual accounting and auditing rules and regulations. However, the claim for interest, exemplary damages, attorney's fee, and cost of Burarakla is denied. Cost of suit is denied. Moreover, the Prosecution and Litigation Office, Legal Services, has commission is hereby directed to forward the case to the Office of the Ombudsman for investigation and filing of appropriate charges if warranted against the person liable for the transaction. Signed, Michael Aguinaldo, Chairperson, Joseph Fabia, Commissioner, and Roland Pundok, Commissioner. Agda binayaran itan, agda bayaran at ati gagimira proyekto ya ginawa ya sinumpal na Lixos Construction. Mayaman ni, wala ni ite malimgas. Ay, ate malimgas. Araya, discussion tila lamot iya manuntumbok iran agaw at ati gagimira ta gagawin tayo pulaing yung mga na sararatan nilang dokumento na piano araya at nasubstansit tayo, irekomentaryo tayo ya araya at nagbabalita ng tama at naglilingkod ng tama. Warintay 8 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Kaiba yun siya so amigo yo your one and only say Kabusol na saray balasubas matatakawid gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalat na saray nalalamastan mananisya ed katuan. Okay, another reaction. Baka labaydan ipasubwi na si former Mayor Biisil Idol Sombri Project so aanapundakwan. Tantiwa, ang gano antayo natila may tuot no nayari iserve dani may kin subwi na si kato di man da bang duman da lamay to. Iba pa ilanda. May kaso impile dat si kato ang kapumot so na panalo andat sararatan niya kaso. Nako. Yang nata nagniratim munda. Hantang kapulad da puder, kapulad da pakapanyari si Karalay Mambubumben, manlimay taon lara, halos. Ito danin sin siya. Ay nako. Imbis siya gawon dala responsibilidad da o dino mang-concentrate larad sararatay weaknesses da, they are still finding faults of others rather than to correct their weaknesses. Atan suirap.
Dapat mo imbestigahan dalatay kontraktor yan ang gaway dalan ditan at samure harap na magic grabe masyadong sub-standard. Atan, ginawatan ng liksos. Ginawatan ng liksos, walay curing period. Jagni dapat kumon itan padalanan. Pero siyempre, nakalarat pa kapanyari. Nakalan mo si Mayor Brian. Kanyan aman, intentional, ya talagang pinadalanan data piano nagaygaya tampol. Kapansiminto ni man dapat padalanan mo ni. So abit lang curing period tutan. Yung mga 27 days to 1 month bilang agni nayari. Ya padalanan nitan. Ginagaladan, nilukasanda, tapiano dalanan dalatan. At nagaygay, so abit lang project, ya si katutan natan. So pangi, pailan mo na kaso, ya bagam ya sub-standard. You see? Atan si ibabaga ng liksos. Dakil itan ay sa dokumento may folder at halos aglaunduga at sa may balag envelope. Ibasa tayo lamang iraratan na ani. Ana Santillan Ferrer, Jing Javier, Glenda Ferrer, Ray Martin Espinosa, Jenny Cruz, Fernando Espinosa, si Wilma tan si Amigon Rene Velasquez, si Santiago de la Cruz, Aleganday Bico Soto, Poslapos Irad Gagawin Damat, Balot Kumon at naaligda si Bico Soto. Okay? Ano mga lulari, Bico ditan at tindaan ko muna. Charito Lumibaw, Pat Molinaong, Ray Martin Espinosa, Cesar Patane, Ima Alipio, si Kuya Emmanuel Corrales ditan at Dali City, California, USA. Kanto, kumusta laray, Canesia Barbershop Boys, ingat matliray Pangasinan na Professional Eagles, Tansare Kabandaan tutan Gayaman Bimmalay. Happy birthday kay Mary Ann Daduya. Greetings mula kay Rizaldi Daduya, si Marites Sabala, silang kukumustahan to'y panaon dya dagupan, walay unsabin bagyo ya si Nando rumalatan niya klasin na kalamidad. So unsasabi dya Bansan Pilipinas lauladya luyag na Pangasinan tan syudad tayon dagupan. Lito de Guzman, Roda Bernardo, Ray Victor Castro, JR Mamaril, George Yambao. Kanto, tama po kayo Sir Orly, silang pahirap ng pahirap. Ang buhay sa dagupan. Singit Ramil Velasquez. Good morning at kinan Attorney Alex Norman Lumboy. Sa Kaymat at sa Raratay Legal Advisors tayo. Sa Ikuanan, Rene Diaz, good morning idol. Itupot ko pa no are opisyalis na dagupan at undadalan irat sa Raratay kalsada ditan at dagupan agda nanunungneng suirap siguro puro jad dipinisa sudadalan ng dakwan. Mulmulag lalante ya porsyon na sararate nakakarat construction agda ni sumpalan perwisyon dani reumbalay. Amigo Gary Dalizay, si JC Zabala Migalion, si Kagawad Nansoy ditan ada bunuan na guset. Always none and none of the above, pero lanang yaman na number 1. Dan siyempre si Boboy Kukya. Boss Palang de Guzman, sa mga idadaulo na Anos Labat Association, ditan ada Barangay Salapingaw.
Good morning, Mat. Kinan Vice Mayor Edgar Maminta. O niya, manununot lamot yan na marakop iran na mulaing yanayaring pakaalmuan na sari kabaluyan tutan at balay na bimalay. Walay gawaan to na pasiminar ditan at baybay pulong no September 27 ni dira at samay angar yakyaw aya at nayaring gawaan na pabangutan na herbal medicine kanyan na aratan at saragtutan niya pakalmuan lalamat na sa negosyo iraratan. Madatwin tan masanto siya kabwasan lakunod sari kabaluyan to da balay na kalasyaw ya mandiringal tan lulugayan to si ex-mayor Ben Datwin sa beloved daddy to niya si Councilor Manny Datwin sumangi iter na lugay met at sari kabaluyan to ditan da balay na kalasyaw. Atay balay na kalasyaw, no dull moment, amay-amay activities ya gagawin dutan na Mayor Patrick Karamat. Manggaway pulaing, very resourceful ya. Mananap na sararatay pundo para saratay scholarship program to niya. Takulang pundo na munisipyo kanyan manggawa na sararatay income generating projects na amin na saray proceeds at para scholarship program. Untan, Mayor resourceful aliwan una salabat lad sararatay malapod saratay project national. Okay, another reaction. Galban Road, Tan Perez Boulevard, hindi pa tapos. Binungkal na naman itong Gomez Street. Amalante, agdasumpalan sa kaya proyekto. Itilakda, insan man na manggawa lalamot tira na another perwisyo. Good morning, Matt. Kinan former councilor Malu Fernandez. Tuloy sa serbisyon na libre bagot. Si amigo Ed Laportesa ditan Ed balay na kalasyaw mandiring ilmet. Ox na ox, si Pox. Ox na ox, si Pox. Kumusta laman naya, amigo? May ditan Ed barangayo? Ditan ka, may barangayo ditan Ed poblasyon. Kumusta lamay treasurer? Pimawila. Kapansil dolar may barangay official sultan at poblasyon. Another reklamo mo ditan ada barangay Talibao. Waray Bats 1976. Ilulugay to kayo ng Sopia Mamaril Matias. Kasi kato'y ibabaki yun mangalay tambal o distasyon. Kila makaakara mo, ya kabiyangan na Bats 1976. Laulag kinang tita Cora Kisada, ibaraan tula ng tipugto pero akar-akar. Kaiba ka technical side, Kaeli Garcia. Itilak milalangula so balagmin na pisasalamat at balang sinansakay unahabol si Kagawad Mirna Tihada Esteves, serbisyong mabilis. Kalaranan nyo sa programan Karambola. Salamat at pantitiwalayo, salamat at saratay prayer show. Diyos tiyag ngina po, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
DWIZ. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcast.